आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हाजिर हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर मबनी सिलसिले की 6 एपिसोड के साथ। रात का वक्त है, मक्का की गलियों में खामोशी छाई हुई है, मगर कुरैश के सरदारों के दिलों में इस्लाम का खौफ बढ़ रहा है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुरैश के उन सरदारों में से थे जो इस्लाम के सख़त मुखालिफ थे। उनका जलाल, उनका अदल, उनका गुस्सा सब मक्का में मशहूर था। लेकिन मक्का में एक दिल ऐसा भी था जो रात की तारीकियों में उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए दुआ करता था। वो दिल था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो अल्लाह के हजूर यूं दुआ करते थे, ए अल्लाह, उमर बिन ख़त्ताब या अबू जहल में से किसी एक के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ अर्श तक पहुंची, और वो वक्त अब करीब था जब एक दुआ एक मर्द जरी को इस्लाम के अजीम तरीन सतूनों में बदलने वाली थी। मजलिस शूरा में तय होता है कि उतबा बिन रबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जाएंगे और उन्हें माल दौलत, रुतबे और ख़वातीन की पेशकश करेंगे। उतबा बिन रबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने जाता है और कहता है, ए मोहम्मद, कौन बेहतर है, आप या अब्दुल मुत्तलिब? अगर आप कहते हैं कि वो बेहतर थे तो वो तो उन खुदाओं की परस्तिश करते थे जिनको आप नहीं मानते। अगर आप कहते हैं कि आप बेहतर हैं तो बताइए हम आपको कैसे बेहतर माने। वल्लाह, आपसे पहले कोई भी हमारी कौम पर इतनी मुसीबत नहीं लेकर आया जितनी आप लाए हैं। हम और लोग आपस में बट गए हैं और हर तरफ पुरतशद्दुद फ़ज़ा फैली हुई है और हमारा मज़हब भी ख़तरे में है। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे से तलवारों से लड़ते रहेंगे जब तक हम सब हलाक ना हो जाएं। हमें बताइए, अगर आपको गरीबी की शिकायत है तो हम आपको इतना माल इकट्ठा करके देंगे कि आप कुरैश के सबसे अमीर शख्स बन जाएंगे। अगर आप मुल्क की चाहत रखते हैं तो हम आपको बादशाह बना लेंगे, और अगर आप किसी औरत के तलबगार हैं तो हम आपकी कुरैश की हसीन तरीन खातून से शादी भी करा देंगे। हम आपको 10 ख़वातीन निकाह में देने को तैयार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ऑफ़र तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं और इनकी तमाम ऑफ़र्स को ठुकरा देते हैं। उतबा बिन रबिया वापस आकर कुरैश के सरदारों से मिलते हैं। सब पूछते हैं, अबुल वलीद क्या हुआ? अबुल वलीद कहता है, मैं जो कुछ सुनकर आ रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं सुनना। वल्लाह, वो ना तो शायर हैं और ना जादूगर हैं। ए कुरैश के लोगों, मेरी बात सुनो, भला इसका इल्ज़ाम मुझ पर दे देना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम में दखल ना दो, भूल जाओ उन्हें। वल्लाह, वो माशरे में बड़ी तब्दीली लेकर आने वाले हैं, जैसा कि वो कहते हैं। अगर इस बीच में अरब उन्हें मार डालते हैं तो तुम्हारा काम वैसे ही पूरा हो जाएगा। अगर वो फतह पा लेते हैं तो उनका मुल्क आपका मुल्क और उनकी इज़्ज़त आपकी इज़्ज़त होगी, और आप उन्हें अपने दरमियान पाकर मज़ीद खुश हो जाएंगे। अबुल हकम कहता है, उन्होंने यकीनन अपनी मीठी बातों से आप पर जादू कर दिया है। अबू ज़ैफ़ा कहता है, ये मेरी अपनी राय है, आप जो चाहें कर सकते हैं। मेरे वालिद ने आपको अच्छा मशवरा दिया है। अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैगाम में यकीन नहीं रखना चाहते तो कम अज़ कम आप ये कर सकते हैं कि मेरे वालिद की नसीहत को मान ले। अबू जहल कहता है, मान ले? हम ऐसी इसलाह क्यों मान ले? क्या तुम वाकई अपने वालिद की राय और अपने वालिद के मज़हब के बारे में फ़िक्रमंद हो तो हमारे साथ क्यों नहीं बैठते और हमारे दुश्मन से निमटने के लिए मंसूबा बनाने में हमारी मदद क्यों नहीं करते? मैंने सुन रखा है कि तुम बहुत अक्लमंद हो और अब तुम्हारे साथ सलीम भी है। हमें सलीम की दानिशमंदाना राय की ज़रूरत है। हो सकता है ये कोई हमारे लिए रास्ता निकाल सके, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। फिर वो तंज़िया अंदाज से सलीम से पूछता है, बताओ सलीम, हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों के साथ क्या करना चाहिए? क्या हमें उन्हें भूखा प्यासा रखना चाहिए या मार पीट करनी चाहिए, या हमें उन्हें हर जगह बेआबरू करना चाहिए? उज़ैफ़ा अबुल हकम की बातें सुनकर आग बगूला हो जाता है और कहता है, बस करो अबुल हकम। अबुल हकम कहता है, तुम भी मुझे मोहम्मद की तरह अबू जहल कहकर पुकारो। सुनो ए कुरैश के लोगों, उज़ैफ़ा मुसलमान हो गया है और इसका बेटा सलीम भी।
उत्बा कहता है अबुल हकम हुज़ैफ़ा मेरा बेटा है। हुज़ैफ़ा कहता है सलीम मेरा बेटा है। अबुल हकम कहता है लात की कसम उसके बाप का कुछ इल्म नहीं है। हुज़ैफ़ा गुस्से से कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही कहा था कि तुम अबू जहल हो, तुम हक से नावाकिफ़ और जहालत के हामी हो। उन दोनों में सख्त तलख़ कलामी होती है। हुज़ैफ़ा कहता है वल्लाह तुम अल्लाह के दुश्मन हो और बेशरम इंसान हो। अबुल हकम हुज़ैफ़ा पर हाथ उठाता है तो उत्बा बिन रबिया आगे बढ़ते हैं और कहते हैं अबुल हकम क्या तुम भूल गए हो कि हुज़ैफ़ा मेरा बेटा है। अबुल हकम कहता है क्या उसे याद है कि आप उसके वालिद हो जबकि वो आपको छोड़कर मुसलमान हो चुका है। आपको पहले ही इल्म था कि ये मुसलमान हो चुका है, आपने हकीकत को छुपाया। अगर आप उससे रोकने से कासर हैं तो इसे हमारे हवाले कर दें। उत्बा कहता है अगर किसी ने भी उसे छूने की कोशिश की तो मैं उसकी नाक खाक में मिला दूंगा। अबुल हकम कहता है तो फिर सलीम को हमारे हवाले कर दो। उत्बा कहता है जब कोई मेरे बेटे का बेटा बन गया तो मैं उसका दादा बन गया। अबुल हकम कहता है सुनो कुरैश के लोगों, अबू अल वलीद ना तो अपना बेटा सौंपने को तैयार है और ना ही पोता। उत्बा कहता है तुम्हें अब्दुल शम्स पर इल्ज़ाम लगाना अच्छा लगता है, बेहतर है पहले तुम अपने गिरबान में झांको। तुम्हारा भाई सलमा बिन हशाम और उसका सुतीला भाई अयाश इब्ने अबी रबिया दोनों मुसलमान हो चुके हैं। तुम हमें बदनाम करने चले हो। बताओ तुमने ये बात लोगों से क्यों छुपाई? जिनके घर शीशे की होती हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। तो अबुल हकम ये सुनकर कुछ गुंडे अपने भाइयों को पकड़ने के लिए भेज देता है। वो उन्हें पकड़ कर लाते हैं तो अबुल हकम उन्हें पूछता है क्या तुमने हमारा दीन छोड़ दिया है? सलमा इब्ने हशाम चीख कर कहते हैं हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हो गए हैं। अबुल हकम सलमा को ज़ोर से थप्पड़ लगाता है और चीखता है ये तो हमारे भाई और बच्चे होने के बावजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल हो गए हैं। उन्हें वापस हमारे दीन में आना होगा वरना उन्हें सड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। वो पकड़कर सलमा और अय्याश को कमरे में बंद कर देते हैं, पाँव में बेड़ियां बांध देते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके पास आते हैं और कहते हैं वल्लाह मुझे इससे पहले इतना बुरा महसूस नहीं हुआ जितना आज मुझे हो रहा है। मैं आखिर क्या कर सकता हूँ जब तक तुम वापस अपने दीन में नहीं लौट आते। तुम्हें याद है एक दिन जब हम मक्का से बाहर घूम रहे थे और कैसे तुमने मुझे बताया था कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों से ये कहते हुए सुना है कि एक दिन मुसलमान रूम और फारस पर हुकूमत करेंगे, और ये भी बताया था कि इस्लाम मशरक़ से मगरब तक फैलेगा, और ये भी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे लोगों को दीन में एक दूसरे का भाई बना रहे हैं और कैसे सच्चाई की बना पर रुतबा दिया जाता है। वल्लाह मुझे इसी दिन से तुम पर शक हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने जाने दिया ये सोचकर कि तुम अबुल हकम के भाई हो और वलीद इब्ने मुगीरा तुम्हारे चचा हैं और मैं तुम्हारा ख़ास दोस्त हूँ। सलमा इब्ने हशाम कहते हैं इस्लाम में भी हमारे इसी तरह दोस्त रहोगे जैसे कि जहालत में थे। उमर कहते हैं अब हम आगे दोस्ती कैसे निभा सकते हैं जबकि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ पकड़ लिया है, जबकि मैं उनका सख्त दुश्मन हूँ। ये फ़ैसला हक़ और बातल का है और तुम यकीन करते हो कि तुम सही हो और मैं गलत हूँ। इसके बाद हम कैसे दोस्त रह सकते हैं? सलमा कहते हैं मेरी बात सुनो उमर, खुदा की कसम तुम मुझसे ज़्यादा समझदार हो, तुम्हारी बातों में सच्चाई है और तुम हक बात करते हो, ईमानदार और बाइखलाक हो। जो तुम्हारे दिल में है वही तुम्हारी ज़ुबान पर है। उमर तुम हर तरीके से बेहतर हो। वल्लाह मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि मैं अच्छे अखलाक की तकमील के लिए आया हूँ। मैंने उन्हें ये कहते हुए भी सुना है लोग मुख्तलिफ़ दर्जे के होते हैं जैसे सोने और चांदी के। वो लोग जो इस्लाम से पहले बाइखलाक थे वो इस्लाम में भी बाइखलाक रहेंगे बशर्ते कि वो इस्लाम को सीखें। मैं तुम्हें जानता हूँ उमर, तुम खालिस सोने की तरह हो। मैं दुआ करूँगा तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल और इखलाक तुम्हें सिर्फ़ अच्छी और नेक रास्ते की तरफ लेकर जाएं। जब आप इस्लाम को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो आपकी क़यादत इसी तरह होगी जिस तरह आप अभी हो, बल्कि इससे भी बेहतर। हम लोग तुम्हें मानेंगे और हम सब मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करेंगे। उमर कहते हैं तुम बिल्कुल मेरे भाई ज़ैद की तरह बात कर रहे हो। ज़ैद को भी जब मुझसे काम होता है तो वो भी मुझसे ऐसे ही बात करता है जैसे तुम कर रहे हो। मैं तुम लोगों की बातों में हरगिज़ नहीं आऊँगा। अगर तुम्हें मुझसे मदद चाहिए तो ज़िद छोड़ दो, वल्लाह मैं तब तक
تک نہ مانوں گا جب تک تم واپس اپنے دین میں نہیں آ جاتے، اور اگر عدی قبیلے میں بھی میں نے تم جیسے لوگوں کو پایا تو ان کے ساتھ بھی ویسا ہی کروں گا جیسے مخزوم تمہارے ساتھ کر رہے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے سے باہر آ کر اپنے قبیلے والوں کو بلاتے ہیں، اے عدی کے لوگوں، آؤ میری بات سنو۔ سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، واللہ یہ کڑا فیصلہ کرنے کا وقت ہے، معاملہ بہت آگے نکل چکا ہے، ہم مزید ان لوگوں کو برداشت نہ کریں گے جو اپنے ایمان کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اس بات پر پختہ اتفاق کیا ہے کہ جس قبیلے نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اگر مجھے پتہ چلا کہ ہم میں سے کسی نے ہمارے دین کی بے حرمتی کی ہے اور ہمیں چھوڑ کر چلا گیا ہے، میں ان کو سخت اذیت دوں گا جو باقیوں کے لیے ایک مثال ہوگی۔ میں کسی میں فرق نہ کروں گا، چاہے وہ بنی عدی کے مرد ہوں یا عورت، اور ساتھ میں خواتین، خادم اور غلام بھی۔ جیسے محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں، امیر ہو یا غریب، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سب سچ کی پیروی کرتے ہیں، اسی طرح میں تم میں سے ہر اس شخص کے ساتھ مساوی سلوک کروں گا جو ہمارے مذہب کو چھوڑے گا، چاہے وہ رتبے میں بڑا ہو یا چھوٹا۔ میرا عذاب سب کے لیے برابر ہوگا، جو نافرمان ہوگا بخشا نہ جائے گا۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ ابو الحکم تمام غلاموں اور خادموں کو ان کے گھروں سے باہر زنجیروں کے ساتھ باندھ کر باہر نکلواتا ہے اور خانہ کعبہ کے سامنے صحرا میں ان کو کوڑے لگواتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے، اے لوگو، دیکھ سکتے ہو تو دیکھو، سن سکتے ہو تو سنو، یہ صرف آغاز ہے، انجام ابھی باقی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے، یہاں تک کہ دونوں کو عبرتناک موت دیتا ہے۔ عبد الخلف حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر معتبر صحابہ کرام بھی وہاں یہ دردناک مناظر دیکھتے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے، محمد ہمیں جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہے، میں ابھی سے تم لوگوں کی زندگی جہنم بنا دوں گا، یہی جہنم ہے اور آج جہنم ہے، ہم بتائیں گے جہنم کسے کہتے ہیں۔ وہ ابو بکر اور عثمان کی طرف اشارہ کر کے تنزیہ کہتا ہے، لوگوں یہ فارس اور شام کے بادشاہ ہیں، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے ہیں۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدی قبیلے کے سلمہ اور عیاش دونوں کو ان کے گھروں سے باہر نکال کر لاتے ہیں، پورے قبیلے والوں کے سامنے ان پر کوڑے برساتے ہیں۔ ان کا بھائی زید اور بہنوئی بھی یہ مناظر دیکھ رہے تھے۔ زید کہتے ہیں، عمر بس کرو۔ عمر کہتے ہیں، میں اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک کہ یہ صحیح راستے پر نہیں آ جاتے۔ عمر ان کو بہت زیادہ کوڑے مارتے ہیں، پھر حکم دیتے ہیں ان کو کمرے میں بند کر دو اور صرف اتنا کھانے پینے کے لیے دو جتنا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ پھر اپنے بھائی زید سے شکایت کرتے ہیں کہ تم میری مدد کو نہیں آئے۔ زید کہتے ہیں، آپ نے آج بہت کچھ بتا دیا ہے میرے بھائی۔ عمر، آپ نے کہا میں اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک عدی قبیلے کے سب لوگ صحیح راستے پر نہیں آ جاتے۔ کیا چھڑی ہے صرف نافرمانوں کے لیے؟ آپ وہ عمر نہیں جسے میں جانتا ہوں۔ عمر پوچھتے ہیں، زید تم کس عمر کو جانتے ہو؟ زید کہتا ہے، میں اس عمر کی بات کر رہا ہوں جو اونٹوں کے ریوڑ کو ایک جھنڈ کی طرح دیکھتا ہے اور ہر اونٹ کو اپنے بچے کی طرح۔ وہ عمر جو یہ کہتا تھا کہ اخلاق کو داؤ پر لگا کر جیتی گئی جنگ ہارنے سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ وہ عمر جس کے آگے بڑے بھی کانپتے ہیں، وہ جو کمزوروں اور مسکینوں کی بڑھ چڑھ کر مدد کرتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، زید تم اس عمر کو بھول گئے ہو جو اپنی قوم سے محبت کرتا ہے اور انہیں منتشر دیکھ کر نفرت کرتا ہے اور تمہیں اپنے سامنے تفریق کا شکار ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اگر عمر ظالم دکھائی دیتا ہے تو وہ صرف اس لیے تاکہ لوگوں کو صحیح راستے پر لا سکے۔ اگر لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے ظالم بننا پڑے گا تو میں اس میں کوئی برائی نہیں سمجھتا۔ اگر ایک موت سے ہزاروں زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں تو وہ مجھے منظور ہے۔ اگر لوگ ایک دوسرے سے ڈرنا چھوڑ دیں گے تو یہ دنیا تباہ ہو جائے گی اور لوگ آخر تک ایک دوسرے سے لڑیں گے۔ زید کہتے ہیں، لا حول ولا قوت۔ سعود کہتے ہیں، عمر کی ذہانت اگر صحیح جگہ پر استعمال ہو تو
کاش کہ یہ مسلمان ہو جائے۔ امیہ بن خلف اور عبدالشمس باتیں کرتے ہیں، سنا ہے محمد کہتے ہیں مرنے کے بعد جنت اور دوزخ ملے گی اور اس جنت اور دوزخ کا فیصلہ اعمال پر ہوگا۔ امیہ کہتا ہے سنا ہے اس میں باغات، دودھ کی اور شہد کی نہریں ہوں گی۔ میں نے اس جنت کو خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے، چاہے جو بھی قیمت ہو میں اسے ضرور خریدوں گا اور اپنے پاس رکھوں گا اور کسی کو دیکھنے بھی نہ دوں گا۔ ابو علا کہتا ہے مجھے بھی اپنا پارٹنر بنا لینا، میں دوں گا جو بھی منافع تم چاہو۔ وہ اس طرح کی باتیں کر کے ٹھٹھا کرتے ہیں اور اسلام کے عقائد کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اتنے میں عبداللہ ابن مسعود کا گزر ہوتا ہے، وہ بھیڑ بکریوں کو چرا کر واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ ابو الحکم کہتا ہے اے چرواہے، تیرے جیسوں کی قریشوں کو ضرورت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے چھوڑ دو اور جانے دو، مگر ابو الحکم انہیں ہنٹر مارتا ہے اور کہتا ہے مجھے محمد کی طرح ابو جہل کہو، کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ کیا تمہارے ساتھی یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور آزمائش کے وقت ثابت قدم رہنا چاہیے؟ یا پھر تمہارے رب کے پاس کمزور کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ اسلام ہو یا کچھ اور، چرواہا چرواہا ہی رہتا ہے۔ پھر وہ عبداللہ ابن مسعود کو ہنٹر سے مارتا ہے اور کہتا ہے اس سے تو تمہیں ضرور ڈر لگتا ہوگا۔ لوگوں دیکھو محمد ایسے لوگوں سے ہمیں ڈرانا چاہتا ہے۔ لوگ کہہ کے لگاتے ہیں۔ ابو الحکم دھمکی دیتا ہے اے چرواہے، ایک دن تمہاری ٹانگیں کاٹ ڈالوں گا۔ وہ حضرت عبداللہ کو اتنا مارتا ہے کہ وہ زمین پر گر پڑتے ہیں۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی جگہ سے گزر ہوتا ہے۔ وہ عبداللہ کو اٹھانے کے لیے ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ عمر کے ہاتھ میں دیا، انہوں نے مجھے اٹھایا، میں نے کہا بلا شبہ آپ ان دو آدمیوں میں سے بہتر ہو، مجھے یقین ہے نبی کی دعا آپ کے حق میں پوری ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی یا اللہ ابو الحکم یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام میں داخل کر دے اور کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعا کا ذکر کیا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔